Saya perlu buat lagi final test untuk dikonfirmkan. But it's a cancer. Sikit katanya nak buat apa? Operation. I have to do the operation is because of my lifestyle, of my way of living. I suka makan. So, I punya BMI tinggi. So, I ada tanggungjawab, ada anak sayang. So, I kenalah jaga my health kan. So, my doctor advised to me is also because I ada diabetes, which is everybody should talk it more openly and not be scared about it and not to hate it because in the end of the day, benda ni adalah normal di negara kita, di Malaysia, di Asia ya. Semua makan manis dek. Ada ke makananmu yang tak manis dek. Mu masak sambal nasi lemak pun mu letak gula dek. Gitu dek. So, benda ni adalah benda yang common and it should be something awareness yang orang semua harus tahu dan they should talk about it. You should share. When you share, you learn. So what I'm doing is I share. So I nak buat benda tu because I tahu in long run it affects my kidney, it affects my lifestyle. I ada responsibility, I ada anak yang masih kecil. So I nak buat in order for me to lose my weight. So then my BMI, my readings all would be better. Okay, I akan buat gastronomy, sleep gastronomy. Okay, so itu yang dalam masa terdekat. Yang satu lagi saya belum boleh share 100% detail kerana saya perlu buat lagi final test untuk dikonfirmkan. But it's a cancer. So mungkin ada yang masa lagi kita tanya apa penyakit akak kan, walaupun akak dah cerita dah masa GV lah. Yep. Boleh tak akak cerita macam mana akak boleh masa akak tahu macam mana boleh detect? Okay, actually benda tu kita detect sebelum GV. Tapi masa tu doktor dah cakap, Azarina, we need to do you this test. Masa tu saya baru nak start GV second week, first week. Tapi I cakap, can we hold it first? Because I need to do my GV thing for 3 months. Then only after that, we do the test. So then if I'm down or whatever, I need to do anything, you know, I'm ready at that time. Then they say, okay, fine. But during the courses of that pertandingan, I went through some really difficult time. So bila I sakit tu, it takes a long time to recover, macam at least 15 days. You as a woman, you understand what I'm saying, right? Bila sakit tu, I betul-betul mengampai dek. I tak boleh bangun dek. Sangat sakit. Sangat sakit. So, it affects my body. Bila dia affect body I penat, I letih. So, masa during the competition tu, you imagine I went through that, I kurang darah, I kena ambil vitamins punya tu kan, if you see I ada masuk drip dah yang start minggu ke 10, 11, 12. Actually doctor dah said to me, please withdraw. It's killing you. Killing me. But I don't want because I bukannya orang pengalah. I bukan target. I dah tahu I tak akan menang. As I said dalam semua platform, I tahu I tak menang. Tapi at least people know me, I'm a survivor. I will never stop fight. Because I tahu, I nak nyanyi untuk peminat I bukan nyanyi untuk orang lain. I nak nyanyi untuk peminat I. So I'm fine with it. I syukur. Okay? Then, that's what happened. I kena drip, apa semua. But some people may understand it, some people may not. Bukan semua kita boleh share dekat social media. Bila dah habis, I ready to talk about this. So, all the bullies out there, tahniah pada you all semua. Yang hari tu I kesian kat you all semua. I dah ampunkan dosa-dosa you all semua lah. Don't worry about that darling because I'm a positive person. But you have to read that with Allah later. Gitu. Yeah, I bleeding teruk sayang. I bleeding teruk. Ini tengok, now I'm not. But if I'm too exhausted, I angkat benda berat lagi banyak. So bila akak dah detect apa semua ni, so akak punya kerja macam mana? Ada lagi We are on medication. Thank God I'm on medication. So, I punya medication ni of course yang diabetic, I ambil daily. That one reading all perfect already. It's just that we nak buat in longevity because kita fikir untuk ke depan. The sleep gastronomy because it helps on other things as well. You know, so I fikir benda tu. Then yang untuk itu, I need to finalize. Then we will whether we have to go for treatment ke apa ke because you have to remember, I tak pernah beranak. I pernah kahwin tapi I tak pernah beranak lagi. You know, I have my boys. Alhamdulillah syukur. Jadi I fikir long term. Manalah tahu satu hari nanti I ada jodoh kan, mungkin I akan juga ada, saya sebagai seorang perempuan saya mesti ada perasaan sebagai seorang perempuan untuk nak ada zuriat saya sendiri ya. So benda tu bermain di dalam fikiran saya. I cannot lie.
ubat-ubat yang akak makan tu, ada side effect tak? Yes, it does. Macam apa side effect? Sayang drowsy. Drowsy. So akak macam nak Drowsy, I macam orang mabuk. Penat, cepat penat, dia penat lah. So, benda tu affect I punya health. But, I pergi therapy. That's why I say I went and see my therapy and my psychiatrist. My psychiatrist said, you have to do this, Azarina. It helps you to not feel too down. Because from time to time, we as a human, we need people to tell us, okay Azarina, don't be down, you know, you have to do this. You kena positive macam ni. So that's what I did. That's why I nak bagi all the good energy to you guys juga. You know, you bukan awareness nak kata so you pergi jadi orang gila dek. Tidak dek. It does help. Get help. You get help. When you get a proper help, you will be better. You know, bukan menyorok, berkurung. No, that's not the right thing to do. So what I did, I went and see my therapist. I buat, then I kena buat some exercises that helps with my breathing. Because bila you cepat penat, you jadi lenguh, lemah. Dia macam tak leret dek, gitu. So I kena buat some exercises yang macam I kena buat yang macam squatting and all that. Memang letih lah dek, yang it's not in my nature. So bila benda tu I buat, it helps in a long run. That's why we do this bulan 6. oh, bulan 6. Tak, itulah sebab kita baru-baru buat launching. Sebab I dah tahu I dah ready. Mentally and physically, I dah tahu I dah ready. So kiranya untuk you punya operation tu lepas ni, minggu depan? Tak, sepatutnya minggu depan. Tetapi saya tunda dulu. Mungkin dalam sebulan, 2 bulan dulu. Because I kena tunda, I kena fikir juga kan I punya kerja. I kena settlekan kerja-kerja I dulu. Tapi dia tak mengganggu? Tak. You see, Kak Aisyah buat, Datin Alia buat, Kak Ida Muin buat, dia potong perut dia kan 70%. So benda ni adalah benda yang common. Membantu dari segi kesihatan dan juga wellness you. Wellness means you punya semua, you know, well-being. So it helps. Mungkin orang yang bernasib macam akak pun mungkin sekarang macam akak cakap lah takut-takut ni apa semua kan. Apa nasihat akak untuk diorang? Nasihat I'm a single mother. I seorang perempuan, I merantau duduk Semenanjung dari umur I 14 tahun. I hidup seorang diri, I tinggal bawah bilik store orang. Saya menumpang rumah orang sampailah saya jadi siapa diri saya yang sebenar. Saya turun naik komuter sampai saya ada kereta sampai saya sekarang. Saya harus kuat sebab saya ada tanggungjawab. Dan hari ini bukan hari untuk saya sedih, hari untuk saya gembira dan hari untuk saya mensyukuri semua kasih sayang dan nikmat Allah bagi pada saya. Dan saya nak share pada semua, kita dalam hidup kita kena positif. Tak kira kita sakit apa sekalipun, wake up. You know why? Because dalam apa situation sekalipun pasti ada hamba Allah yang sayang pada you, yang akan jaga you.